बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइकाट 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 मुगल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का मुकम्मल बाइकाट जो है वो किया जाए। आज के प्रोग्राम का आगाज जो है वो मैं एक हदीस पाक से करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अकाला करे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन जो है उसकी खताओं को माफ फरमाएगा। अकाला से मुराद ये है, अगर कोई शख्स जो है आपसे कोई चीज खरीद कर ले जाता है तो फिर वो जैसे चीज है वैसे ही जो है मनोवन आपको वापस करने आता है, तो आप वापस कर लेते हैं तो अल्लाह आपकी खताओं को मुआफ कर देगा। लेकिन यहां तो मामला उल्ट है। बजाय अकाला करने के मुगल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है वो गाहक के साथ जो है जब वो कोई क्लेम लेकर आता है बदतमीजी से पेश आते हैं, बद इखलाकी से पेश आते हैं, हट दर्मी से पेश आते हैं, बेशर्मी से पेश आते हैं। अभी तक जो जितनी शिकायत पहुंची हैं उसके मुताबिक इनके जो सामान है वो 2 नंबर है। तो बराए मेहरबानी मैं आवाम से अपील करूंगा कि ना तो ये अकाला करते हैं कि इनको दीन की समझ हो, और ना ही ये आपका क्लेम लेते हैं। मतलब ये है कि कम से कम इनको चाहिए कि क्लेम जो है वो लें और मसला जो है वो हल करवा के दे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखिए, तहसील शरकपुर की आवाम, बिलखसूस मेरी माएँ बहनें बेटियां, आप किसी दूसरी जगह का इंतखाब करें। छोड़े इनको जो मुतकबर हो चुके हैं, जो जिनका जमीर मर चुका है, जिन्हें सिर्फ पैसे से है, हलाल हराम की पहचान जिनकी खत्म हो गई है। आपने अब डट के जो है वो इनका सामना करना है। और वो तमाम दोस्त अहबाब जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं उनसे ये मैं अपील करूंगा कि ये दुकान छोड़ दें। बाकी भी शहर में बहुत सारी दुकानें हैं, कोई और दुकान देखें, जांच पड़ताल करके वहां से अपनी मर्जी से जो है वो आप सामान लें। लेकिन इनको जो है वो अब दफा करें, इनसे बिल्कुल भी हरगिज भी जो है वो आप सामान ना खरीदें। देखें, एक तो ये बद इखलाक है, और जब इनकी इस बद अखलाकी पर इनको कोई याद दहानी करवाई जाती है तो ये ऊपर से हट धर्म भी है। ठीक है जी, इन्हें कहें कि ये कुरान मजीद जो है, जो इनके कोई 2-4 चाहने वाले इनके फोन करते हैं, उन्हें कहें जी ये कुरान पाक बीच में रखे और उस पर ये अवाम को हलफ दें कि इन्होंने आज तक अवाम को 2 नंबर सामान नहीं बेचा, ये अवाम से बद इखलाकी से पेश नहीं आते हैं, ये मुतकबर और फराडिये नहीं है, ये 2 नंबर है, सारी फैमिली 2 नंबर है। ठीक है जी, ये फराड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो है अब ये बदमाश भी बनने जा रहे हैं, ये बदमाश भी है अंदर से। तो इनका मुकाबला जो है वो कलम से किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला भरपूर ताकत से जो है वो इनको जवाब दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला दोस्तों के साथ इस पर मुशावरत जो है वो जारी है। हर स्टेज पर जो है वो इनका सामना किया जाएगा और हकायक अवाम के सामने रखे जाएंगे। ये इतने बेशर्म है कि मैं बात अवाम की करता हूं, मैं अब अवाम के मसाइल इनको याद दिलाता हूं, ये बार बार बीच में चूल्हा लेके आके बैठ जाते हैं। बेशर्मो, चूल्हे की मैंने दोबारा बात कब की है? कब मैंने दोबारा तुमसे कहा है कि मेरा चूल्हा वापस कर लो? बात खत्म हो गई। ठीक है जी, बात खत्म हो चुकी। मैं अभी भी इख्तरामन जो है वो एक बात नहीं कर रहा। यकीनन जब ये वीडियो सुनी जाएगी तो इस फैमिली के उस फर्द तक ये पैगाम पहुंच जाएगा। ठीक है जी, कि चूल्हा तो आप आए थे देने के लिए जी, सुबह आए और चूल्हा ले लें। ठीक है जी, तो मैंने कब सुबह आपसे राब्ता किया और डिमांड किया आपसे कि जी मेरा चूल्हा वापस करें? अल्लाह की कसम है कि अब मेरे ज़हन में ये, जब मैंने एक वीडियो उस पर लगा दी तो खत्म हो गया मेरे चूल्हे का मामला। अब अवाम का मामला है, अब शऊर देने का मामला है, अब आगाही देने का मामला है, अब अवाम को यह समझाने का मामला है कि इनकी कमर आप तोड़ सकते हैं, इनका तकब्बर आप खाक में मिला सकते हैं, इनकी नाक आप रगड़ सकते हैं। उसका तरीका यह है, इनसे हरगिज सामान ना खरीदें। और जब ये आपके साथ 2 नंबरी करें, जब आपके साथ वराड करें, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, कंज्यूमर कोर्ट में जो है इनके खिलाफ केस करें। और इसके साथ साथ जो है आप वीडियोस बनाकर अवाम में आगाही दें। हर बंदा उठ खड़ा हो और हर बंदा जो है वो इस जुल्म की दीवार को गिराने के लिए, इस तकब्बर की दीवार को गिराने के लिए, इस हट दर्मी की दीवार को गिराने के लिए, इस लूटमार की दीवार को गिराने के लिए जो है वो अपना अपना हिस्सा डाले। करना याद रखें कि आज तक जितना नुकसान हुआ है, जिसका नहीं हुआ उसे दूसरे से गवाही मिल गई, तो उसे चाहिए कि भाई अब खड़ा हो जाए। मुसलमान वही है जो दूसरों के भी जान माल इज्जत की हिफाजत करे। तो आपको चाहिए कि आप दूसरों की भी आवाज बने और इनके खिलाफ जितना हो सके मुहिम चलाएं। और देख लें, एक मेरे अलावा जो है और दीगर जो दोस्त हैं, जिनमें सदर प्रेस क्लब शरकपुर हाजी खलील अहमद साहब हैं खुसूसी तौर पर, और उनकी टीम है, इनके अलावा जो है आपको कितने दोस्त जो है वो शहर में इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आए। हालांकि सबको पता है
کہ جو چیزیں میں کر رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے، اور سب نے بہت سارے دوستوں نے مل کے کہا، کالیں کر کے میسج کے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ یہ چیزیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ تو یقین جانے یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے میں شعور دینے کے لیے ہیں۔ اب دوست پوچھتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کرتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ محترم بھائی، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے عوام میں شعور آ رہا ہے۔ یہی میرا کام ہے، عوام کو بیدار کر دوں، اور ایک وقت وہ آئے کہ جب یہ کسی کے ساتھ فراڈ کریں تو لوگ ان کا گریبان پکڑ لیں، لوگ ان کا منہ نوچ لیں، لوگ اپنی قوت بازو سے جو ہے ان سے اپنا حق لے لیں۔ ان کی جرت کیسے پڑتی ہے کسی کا رزق حلال جو ہے اس پر یہ نجائز طریقے سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایک نمبر، ایک دوست نے یہ بھی بتایا، اس نے کہا جی یہ انہوں نے مجھے جاپانی کر کے LED دی ہے، بعد میں وہ 2 نمبر نکلی ہے۔ اب کہاں پہ روئیں، ان کی کوئی چیز صحیح ہے ہی نہیں۔ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ان سے چیخ رہا ہے، اور جن سے ان کا تعلق بھی تھا، جو ان کے پرانے کسٹمر بھی تھے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ شہرداری ہے، ایک شہر میں رہنے والے ہیں، اس سے فراڈ، اس سے فراڈ، ہر بندے کے ساتھ انہوں نے فراڈ مارا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مکمل فراڈ یہ ہیں، انہوں نے جو دولت جمع کی ہے یہ فراڈ کر کے کی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ 2 نمبریاں کر کے کی ہے۔ تو یہ بات ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی منیر بھائی ویڈیو ڈیلیٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ جنگ عوامی جنگ ہے، اور یہ لڑی جا رہی ہے، عوام کو شعور دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے جنگ جاری رہے گی، اور اس پر جو ہے عوام کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ کوئی بات نہیں، اگر ایک وقت جو ہے وہ تھوڑا سا، اور دوسری بات یہاں یہ بتا دوں، بعض دوست کہتے ہیں جی سنیاروں کا معاملہ کہاں ختم ہو گیا؟ آئیں اپنے مسئلے لے کر آئیں، ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میں کھڑا ہوں انشاءاللہ پورے قد کے ساتھ۔ جس بندے نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس کا گریبان پکڑ کے، اس کا منہ نوچ کے آپ کا حق لے کے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیں، لیکن آواز جو ہے، مدعی جو ہے وہ آپ نے بننا ہے۔ اس طریقے سے اس مسئلے میں، مغلوں کے مسئلے میں جو ہے وہ آپ اپنا وائس میسج ریکارڈ کرا رہے ہیں، پیغام اس میں بھی ریکارڈ کرائیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں، جو دوست کالیں کر کے بتا رہے ہیں جن کے ساتھ مغلوں نے زیادتیاں کی ہیں، مغل الیکٹرانکس والوں نے، تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ ہر اس بندے کا بیان جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں، نشر کر رہا ہوں جو خود کہتا ہے۔ ویسے کال کر کے آپ چیزیں بتاتے ہیں تو میں نشر نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرا نام سیگا راز میں رہے، پیغام چلا جائے، یا ویسے مجھے آگاہ کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان جو ہے وہ نشر کیا جائے تو پھر ہی اس کو میں عوام کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسے نہیں ہے کسی نے مجھے کال کی تو میں نے چلا دی، یہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے اپنا کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں۔